어, 날이 추워지면 차가 못 나가요. Si sigue haciendo frío, no podremos salir de aquí con los coches. 체험을 하려고 했는데 한 강의로 이렇게 마치려고 이렇게 합니다. Había pensado en predicar 2 mensajes, pero al final voy a predicar solo uno. 이제 다음에 워싱턴 오게 되면은 여름 교회에 따로 이렇게 집중하기보다는 워싱턴 임마누엘 교회 집중해 여러분들 함께 참여해서 인도받는 걸 그렇게 기도하고 있습니다. Y la próxima vez que venga a Washington, deseo que, más que hacer un entrenamiento concentrado aparte para vosotros, que podáis realmente participar en el entrenamiento de la Iglesia Emmanuel de Washington. 전도자의 시간표라는 제목으로 함께 인도받겠습니다. Voy a predicar con el título El horario del evangelista. 사도행전 9장 15절에서 28장 30절 31절입니다. La palabra será Hechos 9, desde el versículo 15 hasta el capítulo 28, 30 y 31. 중요한 단어만 영어로 쓰고 필요한 건 한글로 쓰겠습니다. Las palabras importantes las escribiré en inglés y las demás en coreano. 제가 오늘 크리스찬하고 함께 몰에 잠깐 갔어요. He ido a un centro comercial con Christian hoy. 그래서 이제 이래 좀 볼일을 보고 차를 한잔 하자 하면서 이제 갔습니다. Y después de ver aquí y allí, nos hemos sentado a tomar un café. 야, 커피 많이 마셨으니까 커피 아닌 거 다른 거 마시러 가자 했어요. Entonces le he dicho, como hemos tomado mucho café, bebamos otra cosa que no es café. 티를 파는 곳에 이제 들어갔습니다. Y fuimos a un lugar que vendían tés. 저는 원래 구석자리 잘 안 왔는데 제일 구석자리에 이제 가서 앉았습니다. Y no suelo sentarme en las esquinas, pero fuimos a una esquina. 요 앉아 이제 차를 시키고 기다리고 있는데 우리 바로 옆자리에 여자 두 분이 와서 이렇게 앉는 겁니다. Y estábamos esperando los tés y 2 chicas vinieron y se sentaron en la mesa al lado. 티를 들고 사진을 찍고 이래요. Y levantaban sus tés y se hacían fotos. Entonces yo les pregunté, ¿sois coreanas? Y me dijeron, sí. 혹시 교회 다닙니까? 이랬어요. Y le dije, ¿vais a la iglesia? 이랬더니 옆에 있는 분이 이분이 목사입니다. Y la persona de al lado mía me decía, ella es pastor. 92년생인데 연합 감리교 목사예요. Nació en el año 92, pero es pastora. 그것도 벌써 5년 전부터 목사를 하고 있대요. Desde hace 5 años es pastora. 그분은 아버지가 목사고. Y su padre es pastor también. 그래서 이제 제가 미국에 와서 좀 하고 있는 사역에 대해서 잠깐 소개를 했습니다. Entonces pude hablarle del ministerio que estamos haciendo aquí en Estados Unidos. 필요한 간증을 좀 했어요. Y le he podido hablar el testimonio que ella necesitaba en ese momento. Y al final le preguntaba, 마태복음 16장 13절에서 20절 본문을 제가 다 읽어주고 después de leerle Mateo 16 del 13 al 16, al 20, 이스라엘 지방에서 사람들이 물었다. Jesús preguntaba esto preguntaba quién dice la gente que soy yo. 세례요한 선지자 중에 하나라고 했다. Y las personas dicen que Jesús, tú eres como un profeta, como Jeremías, como Elías, 예수님이 como Juan el Bautista. 본질적인 답을 하지 못한 거죠. Pero lo que dice la gente no es la respuesta que Jesús deseaba. 그렇다면 너희들은 나를 누구라 하냐? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 제자들. Jesús le preguntó a sus discípulos. 그때 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백했습니다. Y en ese momento Pedro pudo confesar que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces 그리스도가 무슨 말인 줄 압니까? a la pastora le pregunté, ¿sabes quién es? ¿Qué significa Cristo? Sabía que no iba a saber. Y me decía, significa el Salvador. Jesús es el Salvador, sí. Pero el significado de Cristo, ¿sabes qué es?
Entonces le expliqué el Evangelio. 뭐 조금 더 분위기가 되고 하면 우리가 영접 초청까지도 할 수 있겠지만 제가 스스로 하나님 앞에서 질문을 해보겠습니다. Pues si había tiempo y ambiente, yo creo que hasta podría aceptar a Jesucristo, pero más que eso, le he preguntado y le he dicho que piense delante de Dios sobre la salvación y sobre Cristo, que si realmente le conoces. 하나님이 보내셨다는 걸 눈치채는 게 중요한 거예요. What's important Yo no voy a hacer evangelismo, send that person. sino que Dios me envía a las personas. 개인적으로 무인도에서도 El entender cuál es la persona que Dios me ha enviado es algo muy importante, pero yo tengo esta seguridad de que incluso en una isla 복음받을 때 사람 deshabitada, si yo estuviera ahí, Dios me enviaría personas para recibir la salvación. An island, God will send the people who need the gospel to that island. 전도를 열심히 하는 거하고 전도가 되어지는 건 다른 거죠. So diligently El evangelizing. esforzarse en el evangelismo y que el evangelismo funcione es diferente. 그러니까 저희들이 앉아 있는데 이분들이 저희 가까이 와가지고 뭐 이렇게 우리가 여기 앉아도 되냐고 이렇게 질문하고 이야기하는데 제 마음에 하나님이 내게 보내셨구나라는 믿음이 가지지는 거죠. And we Es que estábamos sentados nosotros y que ellas vinieran ahí al lado diciendo, están libres estas sillas. Es que yo siento, Dios ha enviado a estas personas. Y yo les hablé, les pregunté directamente si van a la iglesia. Y yo me sorprendí porque me decían que era pastor. 그러니까 우리 뭐 장인성 선교사님이나 박태감 목사나 크리스찬이 보고 충격받는 거죠. Entonces también el misionero Chang de Japón o el pastor Park que estaba conmigo en ese momento o Christian también se sorprendieron porque nosotros no vamos por ahí a hacer evangelismo, 제 앉아 있는 곳에 sino que en el lugar en el que estoy Dios me envía personas. Yo tengo esa seguridad. people there. 그래서 내가 크리스찬 보고 그랬습니다. Por eso a Christian le he dicho, 내가 한국에 와가지고 훈련 받을 때 이유가 이거야. esta es la razón por la que tú has de venir a Corea y recibir entrenamiento. 이건 아직 시작 안 돼. Pero en ti no ha empezado esta obra todavía. 두 시간 해야 될 거를 지금 한 시간만 해야 되니까 잘 알아두셔야 됩니다. So you have to Tenéis que entender bien mis palabras porque lo que iba a explicar en 2 mensajes lo voy a hacer en uno. 바울이 32년에 부활의 주님을 만났습니다. Pablo, en el año 32 después de Cristo, se encontró con el Señor. 그리고는 14년간을 히든 타임을 가지죠. Después de esa conversión de Pablo, tuvo 14 años. in other words, it's the hidden. Tuvo 14 años donde parece que no ocurrió nada especial en su vida, pero fue un tiempo donde estuvo oculto. AD 46년에 선교사로 실제로 이제 현장을 이렇게 나가잖아요. Y después, en el año 46 después de Cristo, fue cuando fue comisionado como misionero. 부활하신 주님을 만나고 선교사로 나가기 전까지 14년이 바울에게는 엄청 중요했던 시간이에요. Estos 14 años fueron muy importantes And before he was commissioned, it's such an para Pablo. for Paul. 저는 뭐 그때 바울과 함께 안 있어봤기 때문에 모르지만은 성경에도 뭐 특별한 기록이 없어요. Yo no estuve al lado de Pablo en ese momento y tampoco la Biblia nos explica detalladamente qué ocurrió en ese tiempo. 하나님 앞에 인도받아오는 여정이 제게 있잖아요. Pero hay algo que ha ocurrido en mi vida desde que conocí a Cristo y empecé a caminar en este lugar. 바울에게는 엄청난 어떻게 보면 훈련과 준비가 된 거겠죠. In this period Entonces para Pablo fue un tiempo importante este. that Paul went through. 뭐가 어떻게 보면 정리가 됐겠습니까? What do you think? ¿Qué es lo que él pudo organizar? 뭐 한마디로 말하면 전도하러 안 다니는데 전도가 되어질 수밖에 없는 상태로 바뀐 거죠. In other words, En unas palabras, él cambió su estado espiritual durante ese tiempo hasta el punto que no le hacía falta ir a evangelizar, sino que el evangelismo le funcionara. 이 미국에 모든 것 다 있는데 하나가 없습니다. to expose it. En otras palabras, en Estados Unidos lo hay todo, pero hay algo que falta. 모든 것 다 있는데 하나가 없고요. 하나님은 우리에게 하나를 주셨는데 모든 것 다 주셨어요. There's everything. En Estados Unidos tienen todo menos una cosa y Dios nos ha dado esa única cosa, aunque nos falta todo lo demás a nosotros. 얻었는데
Yo veo que Dios nos ha dado esa única cosa que falta a Estados Unidos y ahí dentro está todo para nosotros. Give them their ¿Entendéis lo que digo? 모든 거 다 있는데 하나가 없고요. they have everything, Tienen todo, pero les falta algo. 있는데 모든 것 다 있어요. but God has given us. Y a nosotros nos ha dado una cosa nada más, pero lo tiene todo. Ahí está todo. 여러분이 진짜 그게 믿어지고 그렇게 보인다면은 여러분 하나님하고 진짜 통할 겁니다. Si realmente puedes Your people who truly creerlo, verás la obra de Dios en tu vida. 그래서 저는 이 미국에 하나님이 그런 사람 한 명만 온다면은 또 일어난다면은 미국에 하나님 역사할 수 있다라고 저는 확신합니다. if there's just one Por eso yo veo, si en Estados Unidos se levanta una persona con este secreto, Dios podrá salvar toda Estados Unidos. 여기 진짜 여러분 히든 타임이잖아요. this Es un tiempo oculto. 숨겨진 시간이에요. Es un tiempo oculto. 진짜 그리스도를 만나고 여러분이 이 숨겨진 시간에 여러분이 뭐가 어떻게 보면 훈련돼지고 발견되지냐 중요한 거예요. Durante este tiempo, ¿cuál es el entrenamiento que toma lugar en tu vida? ¿Qué es lo que estás descubriendo? Es muy importante. 많은 사람이 대부분이 그리스도를 아는데 잘 모릅니다. but how I see it Muchas personas, desde mi punto de vista, veo que conocen a Cristo, pero no le conocen realmente. 오늘 만났던 그 목사 같은 수준이라면 미국 절대로 변함 보시고 if you know De forma especial, si con el nivel de la pastora con la que nos hemos encontrado hoy no podrás cambiar Estados Unidos. but I see many Pero yo veo que la mayoría de los creyentes tienen ese nivel. 그래서 제 어떤 이름도 가르쳐주고 제 유튜브 채널 이야기해 줬어요. Entonces yo le he hablado mi nombre y también mi canal de YouTube. 어떤 목사님에게 연락을 좀 하겠다. who said oh Y orando, back after dice que después de orar 들어가서 하길이 보겠죠. and they'll probably que me escribirá. 분명히 이단인 거 알겠죠. they'll realize Pero ella entrará a YouTube porque yo se lo he enseñado. Y verá, esto es Darapán, esto es herejía. 하나님이 예비하는 사람이라면은 저는 말씀이 본인에게 부딪힐 것을 확신합니다. Pero yo pienso que si es la persona preparada por Dios, independientemente de cualquier acusación, la palabra tocará su corazón. 그래서 제 개인적으로는 크리스찬을 요래되게 만들고 싶은 거예요. 그래서 Por eso yo personalmente quiero que esto tome lugar en la vida de Cristian. Que no sea una persona que va a hacer evangelismo, 어떻게 보면 전도가 돼질 수밖에 없는 상태의 사람으로 바꾸는 거예요. sino que yo estoy tan tranquilo y en mi día a día vienen las personas por el evangelio. 이 목사님들도 계시는데 좀 저하고 여러분하고 좀 차이가 있다면은 그 차이지 않겠나 싶어요. Aquí hay pastores. Si hay alguna diferencia entre vosotros y yo pienso que esta sería la única. 같이 앉아 있는데 다르거든요. we're in the Estamos sentados en el mismo café, en la misma mesa, pero es diferente. 이걸 하려고 하는 의식을 하는 거하고 그냥 하나님 역사하는 거 보는 거하고는 완전히 다른 거거든요. El que yo vea que Dios obre a través de mí o el que yo intente que Dios obre en mi vida es diferente. 만약에 그렇게 된다면은 여러분 혼자 어디 가시도 교회 전도 되게 되는 거죠. if it takes place then Si esto es realmente así, 여러분 piensa, 있으면 어떻습니까? then what if you're alone ¿qué es lo que ocurrirá cuando estés solo? 보내는 데는 뭐 교회 개척되는 거죠. Dios puede enviarte personas aun comenzando solo y comenzar la iglesia. 안 되니까 이제 개척을 하려니까 이제 이런저런 이런 것도 필요하고 저런 것도 필요하고 여러 가지 어떤 머리를 쓸 수밖에 없는 거죠. but because that does Porque esto no te funciona, es que intentas reunir a gente o piensas que necesitas esto y lo otro para empezar una iglesia. 사람을 만나지고 사람이 살아나는 데는 뭐 그냥 전도 뭐 되고 뭐 교회 되는 거 아니겠어요? Pero estando sentado solo en una silla, si vienen personas a ti y reciben el Evangelio y empiezan a vivir, empiezan a recibir respuestas a sus vidas a través de ti, no necesitarás nada más. Podrás comenzar la iglesia en sí. 근데 이런 저런 것들이 갖춰져야지 된다고 생각하는 건 틀립니다. Pero que puedas realmente pensar que necesitas esto y lo otro es totalmente diferente. 눈 감고 좋으나 아니면 지금 뭐 하나? Liz, are you closing your eyes dozing No sé si la diaconisa Im está 뭐 하는 건지 모르겠어요.
durmiendo o tomando notas. 쫄았지 분명히. Dozed off. Estará dormida. 그래 어떤 되어지는 사람이 선교사 나가면 뭐 일이 쉽겠지. People were to Si personas que le funciona esto se van como misioneros, será fácil para ellos. 나가가지고 뭘 해야 되니까 또 고생하는 거야. but you go Pero porque no les funciona esto y se van a las misiones, piensan que tienen que hacer algo para que empiece a funcionar. 그러니까 되어지는 걸 보고 경험한 사람이 나가면은 뭐될 수밖에 없는 거지. La persona que experimenta que sin hacer nada el evangelismo empieza a tomar lugar es diferente cuando van a las misiones. 그리고 실제로 바울이 1차, 2차, 3차 선교 여행을 다니잖아. and Paul Y Pablo comenzó este primer, segundo y tercer viaje misionero durante 11 años. 그리고 바울이 감옥에 갇힙니다. Y después estuvo en prisión. 저는 요거를 바울의 어떻게 보면은 아침 시간이다. and I Yo este tiempo lo veo como el tiempo de la mañana de Pablo. 이걸 보고 낮 시간이다. Y a esto lo veo como el tiempo de tarde. 요거를 밤 시간이다. Y a esto como el tiempo de la noche. 크게 여러분 이제 전체를 두고 저는 제 개인적으로 이렇게 봅니다. En varios aspectos, en general yo los veo desde esta forma. 이게 영적인 정말로 눈이 떠져버린 사람에게는 사실 여러분의 오늘 하루 아침 낮 밤 시간은 하나님과 여러분이 계속 교제되어질 수밖에 없는 상태에 있는 거죠. Si eres la persona que espiritualmente ha despertado, tu tiempo de la mañana, tarde y noche será diferente para ti. 인생 전체를 두고 여러분 크게 진짜 영적인 눈을 뜨는 시간이 있어야 되는 거죠. Y a lo largo de todo un día podrás comunicar con Dios. eyes. 그럼 이제 뭐 확인하는 시간입니다. Entonces tendrás también un tiempo de confirmación después del tiempo de despertar por la mañana. 하나님이 여러분에게 사람을 보내고 하나님 예비는 현장에 하나님 역사를 봐버리면은 쉬운 거예요. Si ves la obra de Dios, cómo Dios te envía a personas en tu día a día, será muy simple para ti. 저는 지금까지 이런 전도를 이런 것들을 많이 좀 경험하고 확인하고 왔거든요. Yo he experimentado esto muchas veces. 오늘도 저 선교사님하고 목사님들하고 같이 있으면서 크리스찬도 같이 있었지만 의도적으로 내가 보여주기 위해서 한 것도 아니에요. Es que ni siquiera yo he hecho esto hoy en el centro comercial para mostrarles algo a los pastores que estaban conmigo, 당시 제 삶이 sino que mi vida es así. 제가 뭐 예를 들면 필리핀 가가지고도 식사하는 자리에서 그 주인 식당 아주머니에게 제가 이야기를 한 거예요. Even when Por eso en Filipinas, cuando estuve en el restaurante, también le hablé a la dueña. 해야지라기보다는 그냥 보이니까 Más allá, 말하게 되는 거죠. about the gospel, más allá de decir hay que evangelizar, es que yo doy cuenta, lo veo y puedo hablarles. 목사님들이 사실 뭐 여러분에게 어떤 일이 일어난다면은 뭐 개척이라든가 뭐 교회 어떤 여러분 인도받는 부분에서 전혀 어렵지 않아요. pastor Si esto empieza a tomar lugar en tu vida, el plantar tu iglesia no será difícil para ti. 예를 들면 정상적인 부부가 결혼해가지고 애가 정상적으로 생기는 데는 뭐 시험관 아기니 뭐 어떻게 하면 내가 애를 좀 더 낳을 수 있을까 고민할 필요 없잖아요. Un matrimonio recién casado, si no hay ningún problema de salud, es muy fácil y natural para ellos que al paso del tiempo tengan un hijo. 무슨 시험관 아기를 걱정합니다. No necesitan ni aprender ni ir a ninguna academia para aprender a cómo quedarse embarazados. we don't have to think about where No piensan realmente sobre 어떻게 하면 전 ello. ¿Qué puedo hacer para que el evangelismo funcione? ¿Dónde voy a hacer el evangelismo? Esto es incorrecto. 여러분이 가만히 있는데 진짜 하나님이 여러분에게 구원받을 사람을 보내고 하나님이 구원 중심으로 모든 역사를 움직이는데 여러분이 거기 중심으로 서 있다는 것을 여러분 확인하면 되는 거예요. Tienes que confirmar en el lugar en el que estás cómo Dios te envía a las personas. confirm that God moves everything centered around
want salvation, then that's it. 좀 다른 말로 말하면 미국을 하나님 지금도 움직이고 계시죠. In other words, En otras palabras, Dios también está moviendo a Estados Unidos. 그거 중심으로 하나님 미국을 움직이고 계시잖아요. eventually, Centrado en la evangelización de Estados Unidos, Dios permite las cosas en Estados Unidos. 여러분이만 있다면은 여러분 중심으로 미국이 돌아가는 거죠. Si en medio de esa obra estáis vosotros, la historia de Estados Unidos estará centrado en vosotros. 한다면 뭐가 여러분 솔직함으로 뭐 걱정이 되겠습니까? Si pueden confirmar esto, ¿cuál es su preocupación? 개인적으로 바울이 거기에 대한 분명한 확신이 있었지 않겠습니까? Yo veo que Pablo tenía esta seguridad. 그 하나님의 하시는 일에 바울이 선교사로 나가는 거예요. Yo pienso que Pablo tenía la seguridad de que Dios estaba haciendo algo y que para esa obra él se iba de misionero. 그러니까 지금 제가 말하는 거예요. No es una teoría lo que os estoy hablando. 설명하는 게 아니다. No estoy hablando teóricamente, sino que de forma real. 여러분 방금 저녁 식사하셨잖아요. you guys ate. Habéis cenado ahora, ¿verdad? Y estáis llenos. 당연한 거 알겠어요. So right, ¿No es algo natural? 밥 먹으면 배부르죠. Porque estáis llenos, 죽어 있던 porque habéis comido, estáis llenos. 하나님의 은혜로 여러분이 살았어요. you who are Estabais muertos, pero por gracia de Dios ahora vivís. 하나님 어떤 건지 여러분 진짜 아세요? then do you ¿Conocéis realmente qué significa que estabais muertos? 워싱턴이 여러분 주변과 현장이 죽어 있다는 게 믿어지세요? then do you truly believe ¿Podéis creer realmente que Estados Unidos y Washington está muerto? 여러분 살아있어요. but you're Pero vosotros estáis vivos. 죽어 있어요. there Y ellos muertos. but you're Y vosotros vivos. 보이죠? and you see that Y veis que están muertos. 그러면 살아있는 사람이 죽어 있는 사람에게 한다는 거는 할 수 있는 거는 뭐 당연한 거 아니겠어요? 특별한 일입니다. then what Entonces, que el que está vivo hable al que está muerto, ¿no es lo normal y natural? 여러분 영화를 보면은요, 특히 뭐 마약 같은 거 범죄 영화를 보면은 특징이 있죠. Si veis películas de forma especial, que las que tienen relación con los narcotráficos, 특히 멕시코, las películas de México, 멕시코 마약 범죄 단체가 유명하잖아요. 카르텔. porque el cártel mexicano es famoso por la droga. 그 특징 중에 하나가 경찰이 마약 범죄 조직하고 전부 연계가 돼요. and crimes and one of Y en las películas, una de las características es que la policía está conectado con ellos. 복장은 저보다 경찰인데 이게 전부 다 마약 카르텔 수사예요. so they're all Es que están vestidos como policías, pero son parte del cartel. 경찰도 경찰 나름이잖아요. so police Pero también hay policías de verdad. 한마디로 말 목사, 교회, 짜가 많아요. through different policies in En otras palabras, pastores, iglesias falsas hay muchas. 하나님 쓰시는 목사와 교회에 있는다면은 좀 적그리스도적인 역할을 하는 목사, 교회가 잠깐 if they're Si sois la iglesia y el pastor que Dios usa, todo acabará. antichrist 저는 영화를 봐도 그래밖에 안 보입니다. and when Pero yo veo muchas iglesias que están siendo usadas como anticristo. 근데 노바 임마누엘 교회를 위해서 제가 좀 더 이 교회가 앞으로 받아야 될 교회의 본질적인 정체성에 대해서 좀 이야기를 좀 하려고 하는데 그건 저 다음에 좀 하기로 기도한 가운데 바꿨습니다. and I wanted to Estaba orando y venía preparado para hablar sobre la identidad que ha de tener esta iglesia nova, delay that pero he pensado que mejor la próxima vez, en oración. 저는 크리스천 전도사를 두고 미국 전체를 두고 진짜 하나님이 미국에 필요로 하고 원하는 한 사람이 일어나면 안 되겠습니까? Yo pienso que Christian ha de levantarse como esa persona que Estados Unidos necesita. God truly wants for the United States to arise in the United States. 그래서 하나님이 바울을 부르자마자 섣부르면 되는데 왜 14년간을 하나님이 바울을 숨긴 시간 있게 했냐? Dios podía haber usado a Pablo nada más llamarle, Allow him to pero ¿por qué él le permitió tener 14 años ocultos? 전도사님이나 아버님 입장에서 여러분 교회 입장에서는 크리스찬이 빨리 와가지고 뭐 미국에 뭔가 어떤 필요한 일을 했으면 좋겠다는 기대감 다 있을 수 있어요. Pienso que desde la perspectiva de esta iglesia o de los padres de Christian desearían que él viniera rápido a Estados Unidos para hacer cosas. 예를 들어서 만약에 크리스찬이 바울이다. let's say Vamos a decir, por ejemplo, Christian es Pablo. 바울이라 칩시다. let's say that Vamos a decir que es Pablo. the Bible 그러면 분명히 뭐냐? 하나님이 바울을
부르셔가지고는 바로 승마되는데 급한데 Then God could have Pues used era urgente. Dios podía hacer que Pablo se convirtiera y usarle inmediatamente. 하나님은 히든 타임을 가져요. Pero Dios le permitió tener esos 14 años ocultos. 바울과 어떻게 보면은 다른 사람 입장에서 볼 때는 아니 급한데 빨리 불렀으면 하나님 바로 쓰시면 되지 왜 14년을 하나님 숨겨두는 Porque Dios lo ocultó durante 14 años. Otros quizás no lo We entenderían. allow him to have this 14 years. 하나님 여러분 갖다 부으면 되는데 지금 바로 역사하면 되는데 하나님이 불면 벽을 갖고 계십니다. Dios puede empezar a obrar en vuestra iglesia grandemente, pero no lo hace porque tiene un plan concreto. 이건 진짜 알면은 여러분 감사하면서 기도하시고 If you truly Si realmente lo entendéis, dando gracias a Dios podréis esperar. 이게 already not but not yet이잖아. and that is, Eso es ya, pero todavía no. if you truly Si de verdad lo conocen. 근데 이제 제가 이제 우리 전사님들 만나보고 여러분들 함께 같이 식사도 보면 눈빛이 크리스천들이 빨리 오면 안 되나 이 눈빛이에요. Pero yo cada vez que me encuentro con vosotros, pastor yo siento in their en las conversaciones que queréis que Cristian vuelva rápidamente. 그 눈빛이 너무 강력해가지고 제가 서톨리가 이야기했어요. Y porque was that es muy fuerte esa impresión que me dais, yo os estoy diciendo esto ahora. 김요한이라는 놈이 있다. there's a person named John Kim in our church, Y le he dicho, en mi iglesia hay and his un joven que se llama John Kim 목사님 y su, 좀 시켜주시오. y su madre es pastor y su madre me dijo, entrena a mi hijo. 지난데 이제 훈련 받으니까 올 때 안 됐습니까? 이러더라고요. and it's been a few Y ya han pasado varios meses y la madre me decía, ¿no ha pasado ya tiempo suficiente para que vuelva? 제가 볼 때 발도 안 담갔어. so he came Y desde mi perspectiva, él ni siquiera ha 보니까 empezado en nuestra iglesia. 엄마가 가라니까 또 본인이 뭐 훈련 받아 보겠다고 왔는데 시작도 안 했는데 이제 갈 생각부터 하는 거예요. so he came because his Y su madre la envió que viniera a recibir entrenamiento y por eso estaba aquí y ni siquiera ha empezado, pero ya está pensando en volver. 나와지 않는 거죠. so they came to receive training, but they're Vienen a recibir entrenamiento y ni siquiera empieza. sees other girls. Y empieza a ver a las chicas jóvenes. 그 여자하고 교제하고 Y empieza a tener una novia. Other girls. 딴짓하고 있는 거예요. Está haciendo otras cosas desde mi perspectiva. Entonces le llamé 갈래? y le dije, ¿te quieres ir? 보내줄까? ¿Quién te envío de vuelta a tu casa? Se lo dije 2 veces. 근데 제가 제 마음에 있는 이야기였어요. But I shared Pero le dije lo que había realmente en mi corazón también. 제대로 훈련 받고 Recibe entrenamiento de verdad. 그런 중에 이제 엄마부터 뒤바뀌었거든요. so in the midst of that Con esas palabras, Dios ha empezado a obrar primero en su madre también, pioneered her cambiando a la madre. ministry. 근데 본인이 이거 지금까지 내 걸 가지고 내가 하고 싶어. But she Y él ahora entiende que está haciendo las cosas que él quiere, 지금 이 흐름 속으로 본격적으로 인도를 받았어요. and bajo esta corriente, caminando junto con nosotros, pero haciendo lo que él quiere. 다른 말로 말하면 다 나라는 걸로 다 하고 있어요. in other words, En otras palabras, están con el yo. 그래가지고 제가 네 진짜 제대로 훈련 받아. I said, Por eso recibe la guía. 그래가 지금은 완전 좀 발을 담근 상태로 지금 인도받아가고 있어요. and now he's being guided with Recibe his body inside. la guía y ahora él está más involucrado, That's what's really difficult. dejando el yo un poco más de lado. 제 개인적인 어떤 생각이나 마음에서 올라오는 어떤 상대방의 어떤 그런 대화 속에서 나한테 올라오는 이걸 내가 이제 하나님한테 기도해서 넘쳐야 되는 거죠. Pues es que yo, cada vez que veo a alguien, cada vez que me encuentro con alguien, lo que sube en mi corazón, yo en oración tengo que ponerlo delante de Dios y pensar y superar, estar por encima de todo sentimiento o emoción que yo pueda sentir. 그래서 그냥 뭐 크리스천 같이 열심히 좀 잘 봐 이럴 뿐이지. I can just send him back Pues yo puedo decir, Cristian, bueno, pues regrésate, te quieren y esperan que vuelvas pronto, así que vete allí 아니까 y hazlo lo mejor que puedas. Dios está contigo. Yo podría decir algo así, pero yo sé que no le va a funcionar. 그대로 하니까 제 생각, 제 마음의 인간적인 부분을 내가 넘어서야 되잖아요. and when I pray Orando, yo tengo que estar y superar, estar por encima y superar
cualquier emoción o pensamiento, incluso relación personal que pueda tener con vosotros. their hopes 뭔가를 바라보고 기다리는 그 눈빛이 제가 바꿔야 되잖아요. and have to change Y their desire. sinceramente delante de Dios, de alguna forma tengo que cambiar el pensamiento vuestro que os hace esperar a Cristian rápidamente. 그래서 제가 미리 좀 부탁드리는데 그냥 아들 죽었다고 생각해요. Entonces, yo os lo digo por adelantado. Pensar que vuestro hijo ha muerto, 아들 하나밖에 없어요. que ya solo tengo un hijo, 데니엘밖에 없어요. solo tengo a Daniel. Pensarlo así. 집 나가버렸어. The other Tenía uno más que era Cristian, pero se ha ido de casa y no va a volver. No sé dónde está. 그러고 있다가 어느 날 갑자기 뭐 자원급제가 나타나 버리면 그뭐돈 버는 거지 한마디로 말하면. and then one Pensar así. Y un día lo veréis entonces también regresar. 아니 내가 아는 목사님이 한 15년인가 20년 전에 비트코인 1000개인가 가시다. so a pastor Yo conozco un pastor que hace 10, 20 años 1000 Bitcoin 비트코인 1000개. que tenía, 비트코인 1000개 가지고 피자 한 판 사 먹었어. and he bought a que tenía 1000 bitcoins y lo vendió. 여기 있겠어요? if he had that Bitcoin Con ese dinero solo se pudo comprar unas pizzas. 1000개 가지고 Si tuviera ahora los 1000 bitcoin, pizza with that Bitcoin 그러고 지금 여기 와. podría comprar la compañía de las pizzas. 이런 걸 아니까 because he knows what kind of a blessing that 감사하고 is. 있다니까. He's giving thanks. 비트코인 1000개 줄게. 근데 Te voy, I'll give you 1000 Bitcoins. Are you still gonna stay here? te voy a dar. 근데 이거 이유 있나? If you have 1000 Bitcoins, then Si tienes realmente 1000 bitcoins, ¿cuál es la razón por la que has de estar aquí? 근데 인간이 그렇다. but human beings are not like that. 말은 우리가 뭐 비트코인 1000개 가지고 여기 있으면 돼 일하지만 1000개 생겨봐 얘 있고 싶은지. So with your words, you might say, Si de "Oh, verdad tienes carry tanto 5,000 dinero, Bitcoins, but no estarás en este lugar. we don't know what will happen." 그게 이겁니다. 이거. That is the Lo que necesitas es este tiempo oculto. 비트코인 1000개보다도 여러분이 더 가치 있는 사람인가 진짜 알아야 돼. you have to know. Tienes that que you're more entender que tú tienes mucho más valor que los 1000 bitcoin. 그래서 일단 우리 전도사님이나 또 우리 가족들은 없는 걸로 생각하고 있습니다. Entonces, de verdad, la familia de Cristian pensar que él no está. think that you don't have your second son. 그 말은 진짜 하나님께 맡기고요. 여러분 기도하세요. In other words, Eso quiere decir que se lo encarguéis a Dios looking far y mirar lejos. 진짜 이 미국 교회에 하나님 진짜 필요라고 원하는 걸 진짜 알고요. 기도하고 기다리세요. to truly know Orando, esperando, para que se levante como la persona que realmente las iglesias de Estados Unidos necesitan. 일 시키고 내가 돈 벌어먹겠어요? am I trying Es que será que yo le voy a hacer trabajar para ganar dinero y yo beneficiarme. 가지고 내가 뭐 돈 벌어먹겠어요? am I gonna send him off on a ship to make ¿Será money for me? que yo voy a hacer 돈 들지 뭐 내가 뭐 돈 벌겠어요? que trabaje para mí y me haga ganar dinero para mí? No, el tenerle conmigo me cuesta más. 한국말 잘하지, 영어 잘하지. 어떤 기본적인 부분에 있어서는 저는 하나님 준비하신 부분이 많다고 봅니다. So what I'm Yo pienso que Dios le ha preparado con el coreano y el inglés. taken place by God. 진짜 미국과 멀리 미래를 보고요. 여러분이 하나님이 진짜 원하시는 본질적 교회의 정체성을 어떻게 보면은 전달할 제자로 쓸 수 있도록 기도하세요. Looking far Mirando bien lejos, the States, pensar pray so that he becomes a disciple who can give the truth. y orar por él para que pueda ser el discípulo que cambia lo fundamental This is the atmosphere aquí en Estados Unidos. lately. 만약에 목사님이 CEO가 되면 어떻게 되겠어요? Yo pienso en esto, si un pastor se vuelve un CEO de ¿qué es lo que ocurre? 성도들이 주주라. And the church members are the employees or managers. Y los creyentes se vuelven 재직들
los empleados. And then the church officers and lay leaders, they're the regional directors or Y los obreros de la iglesia se vuelven los directores de departamentos. 세상 요즘 대부분의 교회들이요 성과 지향적 어떻게 보면요 기업 비슷하게 이렇게 가요. so now Las iglesias hoy día like enterprise están corporations, they focus on how much work formándose como corporaciones, como empresarios, como si fuera una empresa, 성도들은요 주주예요. the church members donde los creyentes son empleados y los obreros de la iglesia son leaders and lay cofundadores y el pastor es el CEO, 성과 이주, 성과 지향적으로 교회가 흘러가요. and they're donde están mirando esta administración de esta forma, 그래 안 써. they don't use pero no utilizan estas palabras, 부흥, but they change it. lo hablan como avivamiento. 부흥하고 싶고 부흥해야 돼. Hay que avivar a la iglesia, tenemos que crecer. 한국의 큰 교회를 보면은 대부분이 뭐냐? 기업이란 기업. If you look Si vemos las iglesias grandes de Corea o de Estados Unidos, son como una empresa, trabajan como una empresa. Y su objetivo es crecer. Y lo llaman avivamiento. 가정이 but truly Pero la verdadera iglesia es una familia. 한마디로 뭐냐? 가족 공동체적으로요. 어떻게 보면 가는 게 교회라. the church must be united. La iglesia ha de ir en la dirección como si fuera una familia. 정말로 교회는 교회 와가지고 성도들의 진정한 뭐냐? 안식처가 돼요. And the church Y ha de ser un lugar para descanso. rest home for the 그런데 church 혹시 교회가 아무것도 안 하느냐? Entonces la iglesia no hace nada. 중요한 게 있습니다. no, they're important. Hay algo importante que la iglesia ha de hacer. 교회는 정말로 이 그리스도 안에 있는 사랑에 대한 어떤 사랑으로 이루어져가는 공동체입니다. Church is La iglesia es aquella que ha de transmitir ese amor de Cristo en unidad. 본문 제가 다 찾아놨어요. so I have all Yo Bible verses that would tengo los versículos bíblicos que apoyan este pensamiento. 교회를 개척하고 지금까지 오면서 진짜 교회는 어떻게 보면 가정 공동체, 큰 가정 공동체가 교회고 교회는 뭐냐? 천국의 모형이다 이렇게 보거든요. after Yo veo que la iglesia es aquella unidad as the church as the unity of en familia de los creyentes for heaven. 그 성- y un modelo para el cielo, 교회에 와가지고 del cielo. 세상에서 얻을 수 없는 참된 안식이 교회에 와서 이제 얻어져야 됩니다. Y es el lugar donde las personas pueden venir a sentir y recibir esa paz que en el mundo no pueden 교회는요 encontrar. 개인이 교회지만은 진짜 교회는 공동체입니다. You Y individualmente cada uno son iglesia, pero es la unidad de la iglesia también. 특별한 경우 아니고 그건 성경적 아닙니다. and worshiping alone through the internet, if Es it's not, dar culto solo en casa, por internet. Puedes it's a unity. experimentar algo, pero no es bíblico del todo. 한마디로요. Necesitas esa unidad de iglesia. 하나님이 삼위일체 하나님이시다. I can tell you. Dios es un Dios trino. The thing is that God is a triune God. 하나님은 한 분이신데 삼위가 있잖아요. God is Es un Dios, pero es trino. 성부 하나님, persons. El Dios Padre 하나님 아버지, In other words, es el Padre 성자 그리스도, y el Hijo, Cristo. 아들 예수. the Son Jesus. El Hijo, ¿quién es Cristo? 성삼위 하나님 그 자체가 뭐냐니까 벌써 뭐냐 가족이에요. The triune God himself. También ya el Dios trino en sí es familia, Padre, Hijo. 그 가정이라는 어마어마한 축복 속에 교회라는 비밀이요 포함되어 있는 거예요. In the tremendous Dentro de esa Trinidad también está el secreto de la iglesia, 삼위일체라는 그 하나님의 그 비밀 안에 이미 가정적인 개념이 포함되어 en la que el significado de la iglesia está dentro de ese significado de la Trinidad. 이런 부분은 나중에 이제 제가 메시지를 통해서 계속 좀 풀어나갈 겁니다. Lo voy a explicar en los próximos mensajes también. through the messages later on. 모닝 타임, 아침 타임입니다. El tiempo de la mañana. 여러분
진정한 영적인 어떤 모닝 아침이 여러분 시작되려면 어떻게 돼요? Your spirit Para comenzar bien por la mañana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 죽음을 여러분 진짜 알아야 돼요. Tienen que conocer realmente la muerte. 시체가 아무리 뭐 화장을 한들 곱게 옷을 입혀놓은들 그건 시체거든요. no matter how much Por mucho que maquillen a un cadáver es un cadáver. clothes, it's a dead body. 시체를 보고 아름답다는 사람은 정신병자. A person Y que alguien diga que un cadáver es hermoso es alguien enfermo mental. 썩습니다. La evidencia de que está muerto es que empieza a pudrirse. if you are dead, Si mueres, empiezas a pudrirte. 냄새나. Entonces huele. smell. 여러분 이게 여러분 진짜 보여요. Esto has de ser capaz de verlo. 이렇게 느끼지고 믿으셔야 돼요. You have to Tienes que ser capaz de creerlo y confirmar realmente que así estabas tú. 썩어가고 있고 썩었고요. 여러분 냄새나는 사람. you're dead, Que soy una persona que estaba muerta foul aroma. en pudrimiento y 이게 que huele. 진짜 이해되져야 여러분에게 진짜 새로운 시작이 있는 거예요. You really Has de entender esto, entonces puedes tener un nuevo comienzo. 여러분이 죽을 뻔한 게 아니고요. No es que estuvisteis casi muertos, sino muertos. 여러분이 썩어요. the moment you die, Estabais muertos. 당연히 그냥 냄새나요. rightfully Por eso os pudrís 저와 y 여러분의 vivíais una vida donde olía. so we have fallen into deep sleep, 여기서 깨는 겁니다. and you're awake. De aquí has de despertarte. 살아나야 여러분 쉽게 말하면 아침이 시작되는 거예요. You know, De estar en este estado, has de despertarte. Entonces puedes comenzar la mañana. I see. 이게 믿어요. Esto es lo que veo. Y empecé a creer en ello. 하고 있습니다. Yo estoy viviendo con adictos. 중독적으로 있다가 알코올 중독 있다. 지게 쑥 끊어졌어. So they were alcoholics. Estaban Stop drinking. viviendo 근데 una vida en alcoholismo, pero dejaron de beber. 한잔 먹거나 실수하는 모습 쳐다보면 그걸 용납을 못해요. But when they see a recoverer make Pero a mistake or drink alcohol, Cuando veo a alguien que se está rehabilitando, que está because they don't drink, cayendo otra vez en alcohol, 하고 막 다른 사람을 리드해야 될 놈이 또 술 처먹어. oh, you a person who says you're gonna pray and you have to lead others, now you're drinking again. 그만 가가 앞에서 뭐 리드하면 앉아있다가 집 화부다. Then if that person is leading something, they're sitting down, but they leave. 그것도 앞에 리드한다는 놈이 여러분 중독 회복자 모임이 뭐 장난인 줄 압니까? 이런 식으로 앞에서 떠들고 이래 버리면은 맞는 말인데 그게 전혀 뭐냐 이해 못하는 거예요. If a person who's Si leading says that, oh, do you think ve you're este adicto que se está rehabilitando a alguien, sobre todo si es un líder que está tomando algo de alcohol o algo, y dice, tú eres alguien para liderar y bebes alcohol, no lo pueden ver. 앞에 서서 인도 받는 놈들이 안 바뀌고 the addicts are not the problem? Y te das cuenta Lead and help que and support the people who are going through this recovery. para ellos es un problema que el que está en el frente They only see what they see with their eyes. 그 한 사람이 haga ese tipo de cosas. ¿Por qué? Ellos no ven lo espiritual, solo ven lo físico. Their spiritual state. Ellos solo creen en lo que ven a la vista. 제가요 애들 몇 개 놓고 제가 중독자들 직접 제가 뭐 어떻게 보면 사역하거나 그러지 않지만 쳐다보고 있습니다. 중독자들이 문제가 아니고 중독받는 사람을 도우려고 하는 사람들이 아직 상태가 안 바뀌어요. I entrust the Por eso yo ahora pues no hago directamente el ministerio con los adictos, sino que lo tengo encargado ya a los discípulos. Pero yo veo que el problema no son los adictos, sino los obreros que están trabajando con ellos. 바라보는 사람들이 문제라요. yes, it's No han cambiado su estado espiritual para nada. always drinking alcohol, but the real problem is the people who are seeing that incorrectly. 그러니까 바울은 진짜 이걸 알았습니다. So Paul is a person who Pablo vio esto bien. 바울이 진짜 그리스도를 통해서 하나님 만나면서 실제 뭐냐 내가 죽으시다는 게 아니에요. Paul met Pablo pudo experimentar que él realmente 내가 estaba muerto, 썩었다는 거예요. 썩어가고 있다는 거예요. he was dead and que estaba podrido y que olía rightfully he stinks. hasta que se encontró con Cristo. 이거를 지는 뭐 잘하는 건 줄 알고 자랑하고 있었습니다. And he was Él bragging about pensaba que estaba bien that he was doing well. y alardeaba de quién era y lo que poseía.
sin saber que estaba realmente muerto. 안다면 여러분 바뀌죠. Si realmente conoces a Cristo, tú cambias. 이 말이 여러분 진짜 알아지는 거예요. 은혜. You truly understand. Y empiezas a conocer la palabra gracia. 여러분이 일어선 게 아니라니까요. It's not that you stood up. 죽어 있던 여러분 스스로가 살아난 게 아니라니까. You were dead. No es que tú por ti mismo te has salvado. 썩어서 시궁창에 처박혀 있었다니까요. No es por ti mismo que realmente empiezas a vivir. 여러분이 뭔가를 잡은 게 아니라니까. It's not that you held No on to es something. simplemente 여러분들이 뭐를 믿은 게 아니라니까. It's not that you believed in something. que tienes esa fe. 내가 믿었습니까? Did you believe? ¿Lo has creído tú? Can you believe in that? ¿Lo has creído tú? 죽어가지고 썩어가지고 실제로 뭐냐 냄새나는 시궁창에 처박혀 있는 내가 뭘 할 수 있어요? You're dead, decaying, and ¿Qué puedes hacer tú mismo por ti Then mismo? that you can do that. 그런 가운데는 내게 그리스도께서 오셨잖아요. Me who is in the midst of that. Yo, en medio de ese estado, Cristo vino a mi vida. Cristo vino a salvarme. 나라는 게 없어요. No hay yo. Not be there. 진짜 여러분 알면 나는 없어. If you truly know yourself, Si realmente lo conoces y te conoces a ti mismo, no hay yo. 이거 그들 다 갖고 있어. the majority, Pero la mayoría, todos tienen el yo. they all have this me. 진짜 은혜는요. 나가 아닙니다. 하나님께서요. True No es yo, sino Dios en mí. 은혜는 인하여 내가 믿음으로 말이야. by grace, Es por gracia a través de la fe. it's Christ. La fe en Cristo. 그 은혜를 내 믿음으로 말마마 선물이죠. By grace you receive. Os ha venido el regalo, el don de Dios, que es el Espíritu. 이래 돼야 나라는 게 없어져요. This needs to take place. Tiene que tomar lugar esto en tu vida, entonces el yo desaparece. 생각 여러분의 마음 아닙니까? Entonces mi pensamiento, mi corazón empieza a cambiar. 마음이고 생각이잖아요. It's hard Es tu pensamiento, tu corazón. 또 어떻게 보면 여러분의 성공이죠. and it's your Y es tu éxito. 거의 대부분이 이거 가지고 여러분 덮어 쓰고 있습니다. majority of La mayoría viven con esto cover this up. y cubren sus vidas con esto. 그래서 여러분이 내가 아니고 하나님, Por eso no es yo, sino Dios. 내 마음, 내 생각 아닙니다. No es mi pensamiento, mi corazón. 하나님이 우리 주신 그리스도의 마음. But it's the heart Es of el Christ. corazón de Cristo en mí. 여러분이 하고 싶고 원하는 거 아닙니다. It's not the thing, No es lo que yo quiero, 지금도 하나님이 역사하시고 원하신 자리에 내가 있는 겁니다. but you're standing sino el lugar donde yo estoy. is working in. 은혜, La gracia de Dios, 믿음, la fe, 선물. Gift. el regalo. 여러분의 삶이 하나님이 내주신 선물입니다. Your life is Es a gift. el regalo de Dios, no es mío. 내주신 선물이라. It's a gift that God has given you. 진짜 여러분을 알면은 여러분 이래 되죠. If you truly know Si yourself, realmente lo conoces, place. 이 말이 여기서부터 여러분 esto empezará a tomar lugar. 여러분의 공로, 여러분의 노력, 여러분의 의, 여러분의 어떤 뭔가 나오는 거예요. If you don't start here, then Si realmente lo entiendes, do and my own righteousness. 뭔 일도 합니다. And yes, you do work. 사람이 가가 보험도 전합니다. And you go and sin evangelize. entender esto, vas, intentas evangelizar, hablas a una persona, a otra, la traes a la iglesia, 근데 안 바뀝니다. But you, pero no cambias. 안 바뀐다니까요. No han cambiado. 여러분이 안 바뀌어요. eventually you cannot 여러분이 change. 끝없는 한계가 계속 와. Continuously. Y a ti te viene la limitación continuamente. No cambias. 좀 못한 말로 미국 안에 지금 교회 안에 사람들 중에 이런 사람 꽉 찼어요. And there's so En otras palabras, en Estados Unidos está lleno de creyentes las iglesias de este tipo. 교회를 얼마나 키우고 교회를 얼마나 많이 모을 거냐가 중요한 게 아닙니다. 어떤 사람이 있느냐가 중요한 겁니다. how much growth. De verdad, en la iglesia, cuántas personas se reúnen no es lo importante, sino qué tipo de personas se reúnen. 요래 되면은 여러분이 제 하는 말을 이해하게 됩니다. When this takes Entonces, place, you start to understand what I'm saying. entenderás lo que estoy diciendo. 영적 문제, Spiritual, El problema espiritual, 정신 문제, mental problem, el problema mental, 육신, 삶의 문제. physical. el problema físico o el problema en tu vida. 요 딱 알게 되면요. 죽음이라는 게 영적 문제죠. So when you understand Que estés muerto es un problema espiritual. 썩었다는 게 정신이잖아요. and Que right away it's estés pudriéndote es un problema mental. Y que ya huela es smell una evidencia en tu vida y 그래서 en tu cuerpo. 믿음,
¿Qué es entonces la grace fe, and gift. la gracia, fe y regalo? 고르산입니다. El monte del Calvario. 한마디로 말하면 십자가죠. In other words, En otras palabras, es la cruz, 감람산입니다. Mount of Olives, es el monte del Olivar, 부활입니다. resurrection, es la resurrección, 다락방입니다. Mark's upper es el aposento alto de Marcos, Holy Spirit, es el Espíritu Santo, 십자가, 부활, 성령. cross. es la cruz, la resurrección y el Espíritu Santo. 진짜 안다면 십자가라 해야 되고 부활하셔야 되고 성령이라 해야 돼요. If you truly know your Si realmente te conoces y puedes ver tu estado espiritual, entenderás por qué ha de ser la cruz, resurrección y la obra del Espíritu Santo. 깨달았다. 그게 여러분을 맞아졌다는 말은 천명이네. you truly Si de verdad has podido entender esto, verás el mandato celestial. Por eso Dios en mi vida, 나를 이렇게 부르신 천명이 나온다. por eso Dios mandate of me ha llamado de esta forma. 그러면 여러분 소명 나와. Entonces verás tu llamado y la misión. 여러분 천명이 있습니까? do you have ¿Tienen realmente el mandato celestial? do you have ¿Tienen el llamado 천명이 있습니까? y la misión? 이거 그만 없다 이러면은 그 솔 올라가면 돼요. so you don't have Si no tenéis esto, necesitas lo de arriba entonces. 지금 문제가 왜 왔는지 뭐 때문에 그런지 이런 모른다는 거예요. Si no tienes esto es porque todavía no sabes cuál es el problema de tu vida y por qué vienen problemas a tu vida. 여러분의 이 생각과 마음, 정신 문제 이게 여러분 이미 있는 거고 왜 정신 문제 오는지도 몰라. once Y es una evidencia de que tu problema problems, but you don't mental ya está en ti y no sabes por qué ha venido. 여러분의 영적 문제, 여러분의 근본이 왜 그런지에 대해서 답이 없어. has that Y no tienes una respuesta de por qué what's your spiritual problem and the answer. o una respuesta al problema espiritual. 여러분이 영적 문제를 아는 거예요. In other En words, otras palabras, si tienes este mandato celestial, tienes el problema entiendes el problema espiritual. 십자가를 통과했다는 거예요. in other words, Quiere decir que tu vida ha pasado a través de la cruz. 그 말은 여러분이 감남산 그 말은 진짜 부활하신 주님을 여러분이 안다는 거예요. Que tengas ese llamado quiere decir que has pasado a través del monte del Olivar. resurrected Christ and Mount of Olives. 여러분 진짜 천명이 있는 사람이다. If your people De verdad, eres la persona que tiene el mandato celestial. 당연한 걸 하게 되고 당연한 걸 보게 됩니다. then you see Entonces verás lo obvio y harás lo obvio. 그 저희 교회 예를 들면 문제 있는 사람을 보거나 이러면 제가 당연하게 보여요. Por ejemplo, es que yo veo a las personas que están bajo problemas en nuestra iglesia y veo lo obvio en ellos, que su problema es obvio en ellos. 필요한 게 뭔가가 보이는 거예요. Entonces también puedo ver lo necesario en este momento. 절대적인 나오죠. and the Entonces esto es absoluto. 그럼 여러분이 열심히 then it's Entonces puedes poner un corazón, continuation la continuidad 전심이 and whole heart. y todo el corazón. 일심 전심 지속이죠. One heart, whole heart. Es Continuation. un corazón, todo el corazón y la continuidad. 요래 딱 되게 됐습니다. It is bound to take place. Empieza a ser así. 진짜 뭐냐? 오직 유일성 재창조입니다. Entonces empiezas a ver el solo, unicidad y recreación. 요래 딱 되면은요 되는 겁니다. Tu vida empieza a ser de esta forma. Will take place. 자, 그럼 어떻게 됐습니까? Then what will Entonces, ¿qué ocurre? 14, 20 24 horas, 25 y la eternidad. 요걸로 여러분의 각인이 되고 뿌리 내리시고 Con esto empieza a grabarse en ti, empieza a echar raíz y se vuelve tu naturaleza. 근데 여러분이 제가 하는 요 말이 요래 딱 되면은 여러분 요래 딱 됩니다. if these prior things take place, Entonces, bound to become like this. si te despiertas por la mañana, si realmente te despiertas espiritualmente, tienes este despertar espiritual, estos puntos vienen a ti, a tu vida. You already have that. Podrás ver realmente, You meet the people. 아무리 성공된 엘리트가 뭐가 필요 없습니다. por mucho que sea un élite exitoso, te das cuenta que no es ni siquiera importante, ni es valioso para ti. 자신 가지고는 이야기해요. For me, whoever I Yo puedo tener esta seguridad and this answer, and I meet them. 이게 여러분의 당연히 y porque la tengo cuando me encuentro con los élites, les hablo con seguridad también. 진짜 전도자의 아침이라니까요. Really, it's
es el tiempo del evangelista. 눈을 떠버린다니까요. You open your Puedes tener los ojos espirituales para ver esto espiritualmente. Y este es tu tipo de vida. 한마디로 말하면 바울이 이게 된 겁니다. in one word. Pablo, esto tomó lugar en su vida. 바울이 만나면서 실제로 뭐냐 14년간 전도자의 삶이 되는 거예요. 아침이. Después de convertirse al encontrarse con el Señor, durante 14 años su vida cambió de esta forma. 그리스도 안에서 하나님과 함께 이 비밀을 배순 드리는 거예요. Él solo delante de Dios empezó a disfrutar de este secreto. This mystery. 내가 뭔가를 해야 되고 뭔가를 하려고 하면 If you're trying to do something, then it's a burden. 진짜 그분이 나와 함께 하시면 누리는 거는 좋잖아요. But enjoying that Si yo intento disfrutar de algo, es difícil. Pero si empiezas a disfrutarlo, es lo más fácil. 그래서 저는 이 진짜 복음 가진 사람이 또 복음 가진 교회가 산 꼭대기에 있어도 절벽 위에 있어도 밧줄 타고 온다니까요. people Por eso es que yo veo hasta la iglesia que tiene el Evangelio, aunque esté en la cima de una montaña, vienen escalando la montaña. this is what I tell the pastor. Por eso yo le digo a los pastores, 이렇게 아까치니까 고민한 거 뭐예요? ¿por qué piensas en que si tengo que hacerlo así o asado? 내가 복음 가지고 복음 누리고 기도 속에 있는 사람이라면은 만나지고 되는데 If you're people truly Si yo soy la persona que tiene el Evangelio, cuando me encuentro con ellos, funciona. 내가 어느 곳에 가 있든지 있는 곳이 하나님 역사하는 데고 그러면 역사하는 따라가면 되지. 그게 안 일어나니까 내가 사람 찾아가야 되고 내가 고민해야 되고 막 여기저기 막 인본주의 써야 되는 거예요. wherever Si en el lugar en el que estoy Dios empieza a obrar a través de mí, pues eso es todo, solo tengo que seguir eso, pero porque no funciona, tengo que ir a ver a este y al otro y hablar de esta forma usando el humanismo. 안 되니까 이제 인본주의 쓰는 거죠. Porque no me funciona lo que ha de funcionarme, uso el humanismo. 대책 세워야 되는 거예요. you have to make other Y tengo que preparar y poner otras cosas. 진짜 알면은요. Otras cosas. Y pienso que necesito otras cosas y crear planes alternativos. 당연한 거라니까. if you know the fun Si realmente ves lo fundamental, lo esencial espiritualmente, 제가 다는 모르지만 뭐 es más fácil. 디넷이 I don't know all Yo no conozco todos los creyentes, pero conozco a Denis de esta iglesia. 뭐 여러분 누구 어떤 사람이든 간에 이런저런 문제 있을 수 있잖아요. 그래서 whoever Cualquier persona puede tener un problema. 당연한 겁니다. Es algo obvio. it's bound to be that way. Es el estado en el que estoy por el cual vivo de esta forma. 그러지 마. 이거 하면 안 돼. 답 안 돼. But if you say don't Y si vosotros le decís, no hagas esto, deja de hacerlo, no es bueno, 그러면 그 사람이 필요한 게 eso no es una respuesta para él. ¿Qué es lo que necesita? 여러분을 만나는 사람이 편안하고 여러분을 만나면 사람이 자꾸 살아나요. when Cada vez que os encontráis con alguien, esta persona ha de sentirse cómodo, ha de sentirse 이 답을 이거 딱 갖고 que empieza a vivir a través de ti. 이거를 살리려 하면 안 됩니다. you cannot try No tienes que centrarte en cambiar su vida, 이걸 살려야 돼요. tienes que cambiar su cerebro. 살려갈 필요 없습니다. Y para cambiar su cerebro no necesitas hacer otra cosa. Si cambias su estado espiritual, cambia su forma de pensar y sentir. reading the Yo lo he visto en la Biblia. personal experience 정말로 여러분 안에 하나님의 나라, 하나님이 여러분 안에 임하시면은 여러분 살아나는 겁니다. really the king El reino de Dios, si realmente viene sobre ti, es diferente. 자, 그러면 이제 두 번째입니다. and number Entonces, el número 2 데이타임입니다. it's your es el tiempo de la tarde. 이 바울이 이제 1차, 2차, 3차 선교 여행을 다니는 실제 이제 현장을 이야기합니다. and that is Es el tiempo del campo. En otras palabras, el tiempo de Pablo estuvo bajo 지금 뭐 las misiones. 낮, 밤을 이야기하는 게 아닙니다. I'm not talking No estoy hablando de where we have morning la mañana, tarde y noche de 그것도 포함 un día. También está incluido, pero no es solo eso. 말하는 건 인생 전체를 두고 큰 걸 이야기하는 겁니다. Hoy os estoy hablando de toda vuestra vida dividido en mañana, tarde y noche. 인생 전체를 두고 아침, 낮, 저녁을 이야기합니다. the morning daytime Hablando de toda vuestra vida dividida en mañana, tarde y noche. 아니, 이래 돼버리면 되겠죠. if this takes Si esto toma lugar en la vida de Cristian, ya está. 그러면 이제 크리스찬에게 이 응답 오겠죠. then this Entonces le vendrá esta respuesta. 뭐가 보이겠습니까? what do you think ¿Qué es lo que verá? 요거는 이제 only, 오직이라는 겁니다. Si este es el solo, 데이타임은 뭐겠습니까? what's the ¿qué será el tiempo de la tarde? 유일성입니다. La unicidad. 유일성이라는 it's you Es la unicidad. 흐름이 보입니다. that means you see the Es la corriente.
you start to verás la corriente. 그 흐름을 이제 예를 들면은 크리스찬이 와가지고 이 워싱턴의 이 민주당의 흐름을 뒤바꿔. and Christian comes to Si esto United States, toma lugar en Cristian, cuando él vuelve cambiará la corriente. and we call that the A eso le decimos el 뒤바꾼다. you're overturning a situation. jugador que cambia el partido. 그러면 지금 당장 어떤 부분에 멀리 보고 여러분 기다리는 거예요. The things that are happening right now, Viendo bien lejos, tendrás que ser capaz de esperar. 첫 번째입니다. number one, Número 1. 자, 지금 이 미국에 이 흐름이 여러분 보이세요? do you see this? ¿Tú ves en Estados Unidos la corriente de Génesis 3, 6 y 11? 그저 오늘 만난 그 여자 목사한테 한 이야기입니다. This is Es lo que le he dicho hoy a la pastora que me he encontrado. New Age, new age, La nueva era de Estados Unidos. Freemason, La masonería 유대인 조직. and y Jewish society. la sociedad de los judíos. You don't need God. Ellos no necesitan a Dios. You can become God. Ellos pueden ser como Dios. 그인을 깨워. Awaken the giant. Despierta al gigante que hay en ti. Despierta a tu yo interior. 무슨 소리 하고 있어? 네가 하나님 될 수 있어. What do ¿Cómo que Cristo? you can become like God? Tú puedes ser mejor. Cree en ti. The stream. Esa es la corriente de Estados Unidos. The stream. Génesis 3, 6 y 11 es su corriente. 이게 지금 그대로 흐르고 있잖아요. This is flowing. Esta es la corriente que está 그게 진짜 유에이지 프리메이션 유대인 조직입니다. That's the new age en Estados Unidos. Jewish organizations. 그래서 제가 이번에 임마누엘 교수 이야기했던 흐름을 뒤바꾸는 겁니다. That's why you're Por eso, como dije, la iglesia de Manuel es Daniel 1.8 y 6.10. Es cambiar la corriente. 나라를 실제로 뭡니까? 요래 그대로 공격하고 있잖아요. even now King Nebuchadnezzar Daniel estaba bajo la influencia del rey de Babilonia, with the education of this world, con la educación del mundo, the education bajo la educación y costumbres de Babilonia, 왕이 en su idioma, 음식을 가지고 in other words, con la comida del rey. 바벨론의 나라의 일을 할 수 있는 사람으로 만들어가고 있잖아요. they're changing these men. Le están cambiando para que sea la persona que sirva a Babilonia. They're making them into people who is used. Por eso los cambiaban los nombres, hacían estas cosas. 이스라엘 민족은 애국에서 그 피라미드 만드는 데 노예로 일하고 있잖아요. The Israelites were enslaved. Los israelitas fueron esclavos de Egipto y hicieron las pirámides. See this dream. 지금도 Tienes que ver esa corriente. 사단이 미국이라는 나라와 이 정치 시스템을 가지고요 사람들 지금요 경제 노예들입니다. De la misma forma, a través del sistema, a través de la cultura, están haciendo los esclavos de Estados Unidos. 그러면 비트코인 있습니까? So perhaps Tenéis have bit bitcoins, share to others about 이드림이세요? tenéis Ethereum, Ethereum or do you have stocks? o tenéis, 그거 믿고 있지 하나님 말고 있잖아. Honestly, you believe in those things. Thank God. tenéis divisas 그거 다 기다고 있잖아. You say you believe in God, but you're waiting eagerly for those things. 그거 o 없어도 여러분 invertís en la bolsa. Vosotros 팔아먹고 피자 하나 먹고 여기 있을 수 있어야 됩니다. So you need to be able to creéis en esto, pero no creéis. piece of pizza and sit here today. 지금 만약 여러분 갖고 있는 비트코인 1000개 없어요. 이거 자살할 사람 많아요. There's so many Creéis en esto, pero no creéis en Dios realmente. it's gone away. 갑자기 막 심장 뭉쳐고 Si entendierais realmente el valor del Evangelio, tendríais que ser capaces de vender. 얼마 전까지 6만 불인데 7만 불 올랐어요. So it was about 60,000, but now it's 70,000. 한참 오를 때 더 올랐잖아요. And it was Tenéis que ser capaces de vender todo para poder estar en este lugar. $1000 이래 떨어져 버렸거든요. but let's say it drops Sí. down to 1,000. Ahora mismo un Bitcoin está muy caro, pero si de repente 완전 막 자살 일보 직진해. dice que ya no vale tanto, que 도대체 하나님 hay gente que se Why in the world are you suicida, 하나님 안 계시. les da un ataque en el corazón al ver esto. 하나님이 무너졌네.
¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué permites esto? Dirían. 하나님이 비트코인이 돈이 Tu, 하나님의 tu Dios es el Bitcoin que sube y baja. 내 하나님이 문제하고 Money was God to you, and there was a Viene un problema económico a tu economía y tú tienes un problema con Dios por esto. 자기 인생 딱 버티고 유지하고 있는 사람 많습니다. So there's so many people. Hay muchas personas que están creyendo en estas cosas. 이게 여러분 보인다니까요. 흐름이. This is what Tienes que ver esta corriente. 지금 미국의 흐름이 보이고 그 속에 교회의 흐름이 보인다니까요. you start to see the stream. Es la corriente que has de ver en Estados Unidos y en las iglesias. In the midst of this, the church goes like this. 완전 막 성과 지향적 쉽게 말하면 시스템이에요. It's a system, Es el sistema performance. que 그러니까 당연히 교회가 세속적으로 se está levantando y la iglesia va de la misma forma, como si fuera una empresa. 보면 완전히 목사가 CEO야. So if you go to Voy a unas iglesias y ellos son 성도는 주 el CEO church members are there, y los creyentes los empleados. 진짜 재직회는 모여가지고 이사회예요. Y los obreros se reúnen como si fueran la asamblea. 교회 지금 대형교 분위기입니다. Y este es el ambiente que hay de las grandes iglesias de todo el mundo. 그러면은 이 흐름 속에 하나님이 이 다니엘이라는 한 사람을 통해서 바꾸시고자 하는 흐름이 보이죠. then in the stream, Entonces podrás ver la corriente to change that stream through Daniel. que Dios quería cambiar a través de Daniel. 전도의 흐름이 쫙 보입니다. You start Verás la corriente del evangelismo bíblico. 이게 여러분 진짜 보여야 됩니다. Tienes que ser capaz de ver esta corriente. 여러분의 데이타임이 돼야 됩니다. this needs to Esto ha de ser tu día, tu tarde. 전도 운동의 흐름이 여러분이 보이고 내가 그 속에 있어야 됩니다. you start to see the Tienes que ser capaz de ver esta corriente y involucrar tu vida en la corriente. church must be inside of this. Tu vida ha de estar sobre esto. Your church must run Tienes que estar bajo esta corriente. 조금 더 다른 말로 말해볼게요. En otras palabras, 정말로 예수님께서 하셨던 전도잖아요. a little different. de verdad el evangelismo que hace Jesús, Evangelism that early church el evangelismo que hizo la iglesia primitiva 교회가 했던 흐름이 있습니다. is to stream y la corriente en la que estuvo Pablo y la iglesia de Antioquía. 흐름이 실제로 로마가 복음화되면서 없어졌다. Esta es la corriente que hizo que el evangelio llegara hasta Roma y después desapareció. 미국 교회에서 한번 공부해보세요. Entonces, estudiar la historia de la iglesia de Estados Unidos. in the United 미국 교회에서 공부해보라니까요. study. Estudiar la historia de la iglesia de Estados Unidos. 요 흐름이 회복된 적이 있는지. Si esta historia se ha restaurado alguna, si esta historia 성경적 전도의 방법이 실제로 뭐냐 회복된 흐름이 미국에 지금까지 어디에 있는지 한번 si esta corriente se ha restaurado alguna vez en Estados Unidos y hasta dónde ha venido. has been restored. 그래서 저와 여러분 지금 이 미국 땅에 우리가 다락방 전도 운동이 성경적 전도 운동이라는 이런 확실한 그 흐름에 여러분 교회가 있어요. Your church Por eso must tenéis que follow ver the short stream that Darpa concretamente esta corriente en la que está 그래서 저는 Darapán y el evangelismo bíblico. Yo soy testigo de esto. 제가 이거 딱 마음에 하나님 하셨다 그랬어요. Yo planté mi iglesia y Dios puso esto en mi corazón. 이거는 제 개인적입니다 지극히. and this is something very personal. Y es algo personal. 성도들과 함께 몇 주를 이렇게 해외를 같이 돌아다닌다. 어쩌다 한 번은 가능한데 계속은 힘듭니다. Pioneering your church and the pastor going around with their church members to do missions. Yes, once in a while is possible, but continuously doing Plantar that tu is iglesia y ir a las 지금 해외 나오잖아요. for misiones been abroad now. con los creyentes de la iglesia durante tantos años. Japan one Durante tantos años, una vez con los creyentes es posible, pero tanto, and tomorrow when I return I have yo lo veo que es imposible. Pero llevo yo 3 semanas fuera de mi iglesia, 자전거 타고 다닙니까? lo sabéis. my on Y voy yo en bicicleta, 비행기 타고 다닙니까? voy en avión. airplane. 그 비행기 값이 좀 비싸잖아요. And it's a Y little pricey. el billete es muy caro. 이게 쉬운 일이 아니라 So it's No es algo fácil. 그 전 교회와 성도들이 함께 이 흐름을 같이 탄다는 게 어느 날 갑자기 된 거 아니잖아요. for the whole church. Pero porque todos los creyentes están caminando en la misma corriente y me apoyan, me respaldan, es posible para mí. 은혜로 처음부터 이 흐름을 탄 거예요. When I
por gracia de Dios, veo que esto es posible en mí. 하나님 은혜로 제가 이렇게 바뀌어가고 Through God's grace, I continue. Y esta gracia va cambiando en mí. 이 흐름을 타고 이 흐름을 제가 전달합니다. In my morning Y time, yo, allá donde voy, en mi día, durante la tarde, comparto esta corriente. your church from Vuestra iglesia desde el principio ha de estar bajo esta corriente. 워싱턴이라는 이 지역에 지금까지 흘러온 흐름 the stream that has La corriente que ha venido hasta ahora en Estados Unidos. 이 워싱턴에 하나님 원하시는 흐름은 어떤 흐름입니까? then what is La corriente que Dios desea hasta ahora. 이 다락방이라는 전도운동이 미국 땅에 왔고 워싱턴 땅에 왔는데 지금 그 흐름이 어떻게 흘러왔냐? Como esa corriente ha llegado hasta aquí, United States hasta and ahora. Washington, D.C., but how has it been flowing until now? 거기에 여러분 천명이 나와 있다. And your Esto ha de estar en vosotros. 거기에 여러분 소명이 나와 있다. and your calling Esto ha de ser vuestro llamado 사명이 나와 있다. and your y vuestra misión. out here. 그럼 여러분 교회 제가 그래서 크리스찬을 그냥 이게 아니고요. 이거 할 수 있는 사람으로 키우려는 겁니다. Por eso es que no es simplemente que Cristian esté conmigo, sino que quiero levantarle como alguien que está bajo esta corriente y que pueda cambiar esta corriente. 흐름을 전달하고 흐름을 탈 수 있는 사람으로 A person Como la persona que puede cambiar la corriente. ride that stream, that person. 그게 어떻게 보면 우리 전도사님이 이 자녀를 향한 사랑과 간절한 기대 또 기도 이런 것들이 제가 지금 말하는 이걸 여러분 이해 못하면 그게 그걸 막아요. And the assistant pastor, Si no entendéis esto que hay en mí hacia Cristian, el corazón, el amor que tú tienes para tu hijo y la esperanza, las expectativas, puede bloquear el plan de Dios. 전도자가 교회가 안 나올 바에는 그런 교회는 많아요. there's so many churches that can Que se levante como un pastor más y esta iglesia como una iglesia más que no está bajo esta corriente, no es necesario. 원하는 Ya hay muchas iglesias así. even if it's Tendrá que ser la persona y la iglesia que realmente then one. 그래서 제가 전체를 보게 만들라. That's why I want puede ver esto allow him to see y hacer estar bajo esta corriente. 현실에 눈에 보이기는 좀 열매가 없는 것처럼 보이고 성과가 없는 것처럼 보여도 멀리 보고 여러분 기도하라. Por eso, orar mirando bien lejos. seem like he's not bearing any fruits, but looking for Aunque parezca que no hay frutos, que no está cambiando, mirar bien lejos. 그래서 진짜 아침, 낮, 밤 시간이 뭔지 알아듣는 한 명이 나오면 됩니다. if Con que aparezca una persona que conoce bien el significado de la mañana, tarde y noche es suficiente. 세 번째입니다. Número 3. 이게 이제 여러분 교회와 여러분 개인에게 응답으로 온다고 생각합니다. Pensar que estas respuestas vienen a vuestra iglesia. 그러니까 하나님이 여러분 교회에 이 흐름을 탈 사람을 하나님 여러분 교회에 보내는 겁니다. that's why God will Entonces Dios enviará a las personas que vayan a estar bajo esta corriente. 한마디로 말하면 여러분 교회가 게임 체인저가 되어버리고 있어요. in other words your church En will otras be a palabras, game changer. os volveréis aquellos que cambian 밤 시간에. It's your night. la partida. 자, 요래 되면은요. 여러분 Entonces el tiempo de la noche. 교회 안에 팀 구성이 일어납니다. Dentro de vuestra iglesia se formará el equipo 교회 안에 제자부터 일어납니다. Disciples y se levantará el discípulo 이 흐름 속에서 in the stream bajo esta corriente. 타는 제자 중심으로 여러분 교회가 팀 구성되기 시작합니다. Bajo esta corriente se levantará el discípulo. to form a team. 그러니까 PD 수첩이다 또뭐 이런저런 뭐 유튜브에 떠도는 이런저런 말들 소리 전혀 상관없어요. Entonces, aunque se levanten rumores, aunque se levanten documentales, en contra está bien, 사람이 no se tambalean. 자체가요 인간의 근본 본질을 이해 못합니다. You to be Que puedas tambalearte por lo que digan los demás es porque no has entendido lo fundamental. 신앙이 제대로 처음 딱 시작하고 바르게 하려면요 사람에 대한 의존, 사람에 대한 뭔가 특별한 게 있다고 생각 자체가 드립니다. if you want to start your faith correctly, then you relying on other people, that itself is the incorrect start. 인간이라는 근본 그 자체를 여러분 아는데 무슨 인간에 대한 의존과 인간에 대한 기대가 있습니까? You know the fundamentals of human beings. El comienzo del ser humano no es bueno, es espiritualmente muerto. ¿Por qué esperas algo del hombre? All human beings lie.
porque todos están muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué esperas algo bueno de ahí? 그런 것 때문에 당연한 거 아니에요? Then it's a rightful thing. Entonces, lo absoluto. 여러분 교회 목사님이나 여러분 교회 어떤 지도자나 여러분 교회 어떤 부분 실수하거나 모자라는 부분을 딱 봤을 때 여러분 어떤 생각이 들어요? When the pastors and ¿Qué es lo que pensáis vosotros cuando vuestro pastor, vuestro líder, comete algún error? 솔직히 인간은 뭐 어떻게 보면 당연한 ¿Qué es los pensamientos que tú tienes? ¿No es lo obvio? then what is it that ¿Y qué es lo que necesita? they need Christ? Necesita a Cristo. 그래야 절대적 하나님 계획이 Entonces podrás ver el plan absoluto de Dios en todas las cosas. Pero porque esto no funciona, 하니까 가는 중에 일어나는 여정 중에 일어나는 이런저런 문제 사건 속에 당한다. en medio del problema, conflicto o el error, todo se tambalea y se derrumba. Crumble down because of that. 사소한 어떤 복음적이지도 않은 그런 것 때문에 진짜 중요한 흐름을 보는 눈이 없어져. Because of the things Y has perdido los ojos para ver realmente esta corriente al ver solo lo físico. 어떤 사람들은 말 소리 어떤 뭐 그런 거에 내 안에 원래 있던 것들이 플러스 돼 가지고요. 이 흐름을 자체를요 놓쳐. what is Lo que había en mí más lo que los demás dicen se ha vuelto algo que me hace perder la corriente. 다락방 침몰하는 배다. 서로가 이제 in other words they say all these things Están diciendo in ministry but they're todas estas cosas sobre Darapán. 빵은 침몰하는 배다. and Tarapan is es- a ship that's shipwrecked and is sinking. Es un barco hundido, un barco que se está hundiendo. 하나님이 Y os tambaleáis por estas cosas. 침몰하는 것처럼 보였지만 결국은요 침몰이 아닙니다. Pues parecía que el aposento alto de Marcos estaba siendo atacado y iban a perecer. Rather they Pero transform 핵미사일을 발사해가지고 se volvieron they transform submarinos. submarine and No que un barco hundido, sino se volvieron submarinos. 막 핍박당해가지고 뭐 음당한 채 보이고 진짜 제자들이 싹 다 보이고 따로 준비되어 보이고 it seemed like Se levantó gran persecución y parecía que iba a venir su fin, pero los discípulos aparte se reunían. 저는 그래 보입니다. 성경이 Yo lo veo así, la Biblia. 사도행전이 그 흐름입니다. the book of Y veo que esa es la corriente de hechos. 때려잡아 죽이는데도 결국 로마가 뒤집어. they would arrest Y eso es lo que cambió toda Roma. to them. 그러면 이제 여러분이 어떤 일이 있습니까? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? 여러분이 당연히 이렇게 딱 준비되어 있는 진짜 현장은 늘어져 있는 겁니다. If you're prepared like this then the field is out there for you. 밤이 Si realmente 실제로 esto toma lugar en ti, 그냥 완전 살려달라고 나오십니다. And podrás realmente crying out without ver an answer and for you to save them. cómo Dios obra a través de tu vida. 현장 텅텅 비어 있습니다. You just go Yo the field is voy y es que veo que el campo está vacío. 할 필요도 없습니다. in other words you don't have to worry. No tienes que preocuparte de nada. 하나님이 완전히 예비해놨다가요. 이름 딱 갖다 붙이고 만나게 됩니다. God Dios lo ha preparado y te lo pone al encuentro. 그럼 저는 그런 게 중요한 건 아닙니다. those things are Pero para mí esto no es lo importante. 기타라는 걸로 음악이라는 걸로 뭐 중독자 치료한 시설을 우리 제자 가서 만나셨잖아요. Un discípulo mío se ha encontrado con un centro que 제가 어제 가서 sana a los adictos con la música. Y ayer fuimos juntos también. 제가 좀 첫 만남이니까 제가 본격적으로 본질적인 이야기는 안 했습니다. and it's our first Porque es nuestro primer encuentro. Yo no les hablo claramente, fundamental. 그래서 이런 이야기를 했어요. But this is pero les he dicho esto. 다윗이라는 사람이 있습니다. Hay una persona que es David. 그 다윗이라는 사람은 회복자입니다. David, David es alguien que 사울이라는 se rehabilitó. 회복자가 있었습니다. but there is También estaba el rey, que era Saúl en ese momento. 사울이라는 사람은 이- 마약 중독자는 아닙니다. Saul isn't Él no era adicto a drogas, 다윗이라는 사람을 쳐다보면 막 죽이고 싶어서 막 안달이 나가지고 막 병사 300명 끌고 다니는 중독자입니다. pero es un adicto que en su corazón estaba obsesionado con la adicción de matar a David. 중독자하고 똑같은 상태입니다. he's in the same Y tenía el mismo estado que un adicto, un drogadicto. 그것이 하나님 앞에 내가 잘못했구나. 또 다윗한테 다윗아 미안하다 이렇게 이야기했습니다.
Saúl también delante de Dios se arrepiente diciendo, yo no tengo que tener este corazón hacia David para matarle. Incluso David le dice, perdóname, 잡혀 또 다시 잡아. pero otra vez All of a sudden, he felt this hatred and cae en lo mismo, en esa ira y se queda atrapado. El adicto es igual, ya tengo que dejar de drogarme. Esto no es bueno para mí, but then debería no hacer esto. the very next second, you're doing it. Esto no es bueno para mí. Oh, why am I like this? Y estoy viendo esto otra vez. What can I do? 나 어떡해? How can I do this? ¿Qué puedo hacer? 혹시나 사울이나 중독자나 똑같잖아요. David or Saul or Saúl o David o un adicto es lo mismo. Saul was an addict. Saúl era un adicto, pero no se drogaba. 한 중독자나 사울이나 똑같은 사람. Vivía Addict and Saul. de la misma forma que un adicto. 다윗은 그 사울을 치다보면서 자기를 보는 거예요. But David, looking at Saul, he could see himself. 자기 안에 있는 사울을 자꾸만 죽이는 거예요. He continuously killed the Saul inside of him. 한마디로 말하면 회복자예요. 회복자. In other words, he's a En otras palabras, es alguien que se ha rehabilitado. He's a person who goes the journey. David es una persona que ha ido por el camino del rehabilitado. Y Saúl es alguien que estaba adicto. 성경 연구할 필요도 없어. 성경 보면 막 메시지 보여. Yo lo veo así, veo el mensaje continuamente en la Biblia. Oh, that's the message. 이걸로 다 보는 거예요. Because I see it with Lo veo de esta forma. 그래서 여러분 요수아서부터 에스더까지 12권이 역사서입니다. so Joshua all the way to Esther. Those 12 books is about history. 그 역사서 속에 하나님이 말씀하고자 하는 대표적인 인물이 다윗과 사울입니다. And in the midst of David y Saúl, the representative figure is David and Daniel. 역사의 주관은 하나님 하시는데 하나님이 어떤 사람 중심으로 쓰시느냐가 역사서에서 말하는 겁니다. God is sovereign. a lo largo de la historia podemos ver que es Dios el que mueve la historia, pero también que no utiliza a todas las personas. 다윗이고 어떻게 사울이라는 인물을 통해서 하나님이 하시는 주권을 보여주겠다고 하신 겁니다. A través de David y Saúl podemos ver el corazón de Dios para usar a las personas también. Through them. 그래서 저는 성도들 쳐다볼 때 뭐 실수하거나 뭐 문제가 있는 거, 난 그거 보고 말하는 게 별로 없습니다. Por eso es que yo no hablo de los problemas o los errores que puedan cometer mis creyentes, 그게 잔소리하고 말해가지고 절대로 안 바뀝니다. porque yo critique sus acciones, no, sé que no van a cambiar, 빛이 비쳐버리고 어둠이 떠나는 거죠. When the light pero sé que si les resplandece la luz, la oscuridad se va. 내 안에 하나님의 망대가 섣부리면 사단의 망대는 무너지는 거죠. Si se levanta la torre de Dios en mí, la torre de Satanás se derrumba. crumble down. 그걸 자꾸 내가 잔소리하고 막 이러면 되냐 안 되냐 네가 이래가 되나 막 이래가지고는요 절대로 안 바뀝니다. But you continuously nag at them, saying that how can you do this way? Why did you do this? Then they cannot change at all. 빛이 비치니까 살아나는 거예요. When the light shines, they come alive. Si se resplandece la luz, 지신 그리스도께서 사울에게 사울아 사울아 해보니까 살아나는 거예요. Christ todo cambia. himself, he called out to Saul, 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 and he completely converted. 진짜 하나님 은혜가 내게 깨닫게 Dios se le apareció God's grace. a Pablo y le dijo, Saulo, Saulo, y él cambió. 복음을 계속 말하는 겁니다. That's why you continuously proclaim the gospel of 하나님 Christ. 언제 역사할지 모릅니다. You don't know when God No sabemos cuándo Dios va a obrar, y es con ese corazón en fe que esperamos, porque sabemos que si Dios obra es suficiente. 사울이라는 사람을 탁 쳐다볼 때 중독자가 보이고요. 이 다윗이라는 인물을 쳐다보면서요 회복자가 보입니다. when I look at Yo veo a Saúl como el adicto y a David como el rehabilitado. 제 원래는 제가 사울이거든요. so I used Yo antes era como Saúl, 제가 완전히 뭔가에 잡혀가지고 사람을 자살하게 만들었으니까 I was completely porque yo soy una persona que me obsesioné hasta el punto que hice que alguien se suicidara. 사람이 얼마나 괴로웠으면 자살할 수도 있다. ¿Cuánto sufría una persona que estaba conmigo, committed suicide. que quería suicidarse, que se suicidó? Commit suicide. 야동 좀 심하게 보는 거하고 상관이 안 돼. 게임이 안 돼. So you can't compare that to No puedes comparar eso con alguien que ve simplemente pornografía. 최요한이가 아이고 내 죽고 싶다 자살해야 되겠다 조목사 때문에 이래 되겠어. so let's say Si, pensar que el traductor John dice, me quiero suicidar por el pastor Cho. Es que caminar con él es muy difícil, me quiero suicidar. that's the kind of me. Ese era yo antes. 근데 어느 날 제가 살아가기 시작. But then one Pero un día empecé a cambiar. 그럴 수밖에 없었는가가 이해돼. I started Entendí por qué yo era así. 진짜 그리스도 이야기를 듣는데 그리스도 하나님이 그리스도를 보내야만 하셨구나라고 다윗이 딱 나기 시작. when I Y entendí por qué mi estado era el que era y la razón por la que Dios tenía que enviar a Cristo. Al ver esa luz resplandecida en mí, todo cambia. 그리스도 없었던 내 인생이 그럴
when I realized y Christ puedo already ver and I could al, see my life, why it was bound to be that mi way. vida que estaba sin Cristo. That's why my spirit, Entonces, al entender por qué necesitaba a Cristo, mi espíritu empezó a vivir. that's why Mi my mente life empezó a ser sanada. Entonces, mi estilo de vida cambió. testimony. Ese es mi testimonio. 세계 증인입니다. I'm a witness. Yo soy testigo de este mensaje. 여러분들은 원래 괜찮은 사람들이라 가지고 이게 여러분 안 맞는지 몰라도 이거 나역으로 맞아요. 그래서 Vosotros pensaréis que no erais ese tipo de persona como yo, que sois buenos, entonces por eso no entendéis este mensaje. Pero para mí este mensaje es real. And you start to see the spirit Si of only se vuelve este solo en ti, verás la corriente. United States. Verás la corriente en la que estás. 그러면 하나님은 여러분과 여러분 교회에 역사하시게 돼 있습니다. Then God is bound to work in you and your church 이거 딱 잡으면 when you hold on to this. 그래서 원래 남녀시라니까. That's why it's Entonces cuando ves esto, puedes caminar en la corriente, aunque todavía no ha tomado lugar en ti. 지금 당장 안 되는 것처럼 보이고 없는 것처럼 보이고 힘든 것처럼 보이고 시간 지나면 그렇지 않아요. if you start Parece que todavía no te funciona, parece que todavía no tienes fruto de ello, time go on, you pero verás que es take a place. 이거 안 하면 뭐 할 겁니까? ya, pero todavía no. Doing this, what else are they gonna do? 진짜 미국의 문제를 알고 미국에 있는 교회들을 진짜 알면은 하나님이 필요하고 원하는 교회가 어떤 교회겠습니까? If you truly know the churches in the United States and their problems, then what's the church that God truly wants here? 자, 그러면 하나님이 여러분에게 복음에 예비된 남은 자가 딱 만나요. Then you will, Entonces podrás ver God will allow you aquel que Dios ha hecho que quedara por el Evangelio. 복음 때문에 남은 자가 딱 만나죠. Podrás encontrarte con aquel que Dios ha hecho que quedara por el Evangelio. 순례자. Verás al peregrino. 저는 제 개인 이렇게 깨달았어요. this is how Yo lo puedo entender así. 지금도 하나님이 나처럼 그리스도 하나 깨달아 알도록 하나님이 사람 남은 자 예배한다. even now God Dios has remained preparó these people in the field so that they can realize Christ like I did. 순례자라는 말은 이 한 A 사람 la persona que había de quedar por el Evangelio. And the pilgrim means Y el peregrino para mí es esta persona que ha sido entrenada. and then come Entonces se vuelve 정말로 conquistador. 복음이 나를 정복하고 내 있는 현장을 정복하는 역사를 여러분 응답을 보게 됩니다. for the gospel to Empezarás and you see a ver respuesta en tu campo como el conquistador. 이런 사람을 그렇게 도와주시겠죠. and you can help Entonces yo puedo ayudar a una persona que Dios ha hecho que quedara por el Evangelio para que pueda recibir 그리스도에 만드는 el entrenamiento necesario para volverse en conquistador. hear Christ and you they're remaining ones who has to listen to why it has to be Christ. In other words, their spiritual problem. 복음을 위하여 하나님이 남은 자 Those who are remaining Por el Evangelio, lo que Dios ha hecho que quede 순례자. pilgrim, y que hace que sea peregrino. El entrenamiento. those who receive Aquel que ha recibido entrenamiento. 진짜 제자. in other Aquel que ha sido entrenado. El discípulo. 현장에 승리하신 그리스도의 깃발을 꼽는 그 사람이 있는 현장에 하나님 역사하시는 정복자예요. their conqueror. Ahí se levantará en el campo como aquel que puede conquistar, que puede plantar la bandera de Cristo. 제 개인을 두고 볼 때 난 이 말이 이해돼요. Dear God, Yo entiendo estas palabras. understand this in my personal life. 이래가지고요. Entonces, 이제 하나님 시간에 선교를 나가잖아요. en el horario de Dios vienen las misiones. 이 한국 사람이 미국에 흩어져 있잖아요. Hay muchos coreanos esparcidos en Estados Unidos. 흩어진 자가 아니고요. 이 사람을요. 하나님 미국 살리도록 파송된 자로 바꾸는 거예요. They're not the scattered No es que simplemente han sido esparcidos, sino que han sido comisionados para salvar Estados Unidos. mission ones, 흩어진 자가 아니고 not the scattered. No es esparcido, sino comisionado. 자, 이 사람을 이제 뭐냐? 파수꾼입니다. And Entonces, the watch, se vuelven guardianes. 파수꾼이 뭡니까? ¿Qué es el guardián? 그 사람 아닙니까? 지키는 사람. No es la persona que está despierta espiritualmente, que protege. 파수꾼으로 세운다. Ezekiel's 3, we have raised them into watchmen. En Ezequiel 3 nos ha levantado como guardianes, espías. 파송되진 자를 조금 더 다른 말로 말해볼까요? Otra palabra parecida a ser comisionado. 있는 현장에서 진짜 파송된 자
those who are truly commissioned from the field that you're in. Aquellos que están In other words, en el campo comisionados. 5가지 기초 응답으로 the five basics. A esas personas le viene la respuesta de los 5 básicos. What's the ¿Y qué es el you awaken? guardián? Es que está despierto. Aquel que despierta a otros es el trabajo en equipo. In other words, it's Es el campamento. 캠프 나가. you go out, Es el campamento. camp takes place. El campamento que empieza a tomar lugar. ¿Y el espía qué es? Spy. 실제 이제 뭡니까? 적진 속으로 들어가는 겁니다. You go into the El espía es aquel que entra en la base enemiga. it's the Es evangelism el- special force. Las fuerzas especiales de evangelismo. 그럼 이제 귀를 드는 자. Y entonces es el que levanta la bandera. 언약을 붙들고 한 나라 한 지역에서요. 하나님의 이 실질적인 성경적 전도의 흐름에 깃발을요. 드는 겁니다. In a place in Es aquel que levanta la bandera en el campo de las misiones. 이 일곱 단어가 어렵지 않다. Para mí estas 7 palabras no es difícil 단어가 얼마든지 어디든지 적용이 돼요. and I could y que apply puedo aplicarlas en el campo perfectamente. if you're people who truly receive this answer, Si tú eres la persona que ha recibido esta respuesta, completely faith. que ha quedado como el remanente, 하나님 어느 날 보니까 나를 이 que estaba muerto, pero un día Dios te ha salvado y te ha levantado como el remanente en esta época, 종교는 안 되는 영적 문제. Gospel correctly donde puedes entender el problema espiritual que no puede ser solucionado con la religión. as a remaining one who truly understands the reason. Dios me ha llamado como el remanente que entiende el problema espiritual. 이 남은 자가 이제 전국과 세계에 승리의 깃발을 드는 성경적 전도인데 흐름에 깃발을 드는 자로 중독 예방 선교국이라는 걸 귀를 들은 자로 세워. Para que pueda levantar la bandera del evangelismo bíblico With addiction prevention en todos los tourism school. 이래가지고 campos del mundo a través de las 만나고 진짜 기존 신자 한 명을 만나고 사명자를 만났는데 escuelas de evangelismo de la prevención a la adicción. Non-believer, committed worker, and prepare people, and you raise them up as a true disciple. 그래서 바울의 마지막 감옥에 갇혀있는 제자들 문제. So in the end Entonces times of Pablo, Paul, although he was in prison, his disciples ran the field. 감옥에 앉아가지고 흩어져 있는 모든 제자들에게 서신을 통해 가지고 제자를 다 움직여. He was sitting in prison, but through letters he moved all the disciples. él también entró a prisión y en prisión empezó a mover todos los discípulos con cartas. Your nighttime is you moving the disciples. El tiempo de la noche es el tiempo donde tú mueves a los discípulos, 하는데 제자들이 다 움직여. In other words, donde aunque donde tú no vas, los discípulos se movilizan. rather the disciples go on your 여러분 behalf. 인생도 여러분이 나이 뭐 7순이 되거나 8순이 되면은 여러분 후대들이나 여러분 밑에 사람들이 다 하지. 그때 내가 여러분 뭘 하겠어요? Then even your physical life when you're 70, 80 years old, it's your children or your workers that do all the work. How can you do the work even at that age? 어떻게 보면 메시지만 던지면은 실제로 그 메시지를 성취시키는 제자들이 활동 다 하는 거예요. In other words, when you proclaim the message, the Hasta el disciples punto que tú proclamas el Evangelio 바울은 y los discípulos se movilizan con el mensaje que tú has proclamado. Paul is in prison, but Pablo estaba en prisión, pero estaba moviendo el mundo desde prisión. 중요한 말 쉽게 말하면 빌립보서, 골로새서, 빌리몬서, A los filipenses, a los colosenses, 제자들 다 움직이고 Philippians, Colossians, a los efesios, estaba escribiendo through those epistles, las cartas que movería el mundo. 이 축복을 진짜 누리고 또 전달하는 그런 노바 임마누엘 교회 되기를 기도합니다. Deseo que sea la iglesia que this blessing. disfruta de estas bendiciones. 진짜 하나님 앞에서요. 하나님 믿으세요. And Los pastores, delante de Dios, de verdad creer en Dios. 그게 실제 안 되니까 자꾸만 나도 모르게 현실과 환경 속에 자꾸 이렇게 다른 거 의존하고 because this Porque esto in your no toma lugar en tu vida, es que empiezas a buscar otras cosas. 기도하고 사람에 의존하다 보면 그 기대가 무너지면 여러분 자꾸 힘 빠져요. Y empiezas a esperar cosas de las personas. Y cuando no actúan como quieres, te derrumbas. De verdad, aférrate a Cristo, al Dios a quien tú crees y levántate. 그곳에 내가 가는 곳에 하나님 사람을 살리면 역사에 일어나는 거잖아요. wherever you go, Creyendo en el Dios a quien tú, works are taking place. en quien tú confías. Confía así, nada más. 내 만나는 만남에서부터 시작하면 되는 거지 뭐. Starting from Y comienza con las personas que Dios te da al encuentro. 노바디에서 하는 거죠. started from no Comenzando desde from nothing. 아무것도 없어도 돼요. desde Nobody. 하나님이 에브리싱 아닙니까? nadie. 모든 것 되잖아요. Porque Dios lo tiene todo y puede enviarte a todos. Then it will take place.
entonces funcionará. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 우리 한 1분만 우리 합심해서 한번 기도했으면 좋겠습니다. Let us pray together. Vamos a orar juntos a una voz. 하나님 내 인생의 진정한 아침이 시작되게 하옵소서. God, may the Que en mi vida pueda comenzar la verdadera mañana. may only Que sea el verdadero solo. 실제적으로 하나님 지금 살아 역사하시는 그 흐름 속에 나와 우리 교회가 있게 하옵소서. and may Y que pueda estar bajo la corriente. that you are realistically working in this time. 그리고 진짜 저희 교회, 여러분 교회 제자들이 일어나고 제자 키우는 그런 교회가 되게 하옵소서. Y que esta sea la iglesia que se vuelven discípulos y que levanta discípulos. 합심해서 우리 한번 기도하고 난 이후에 특별히 우리 김세희 목사님이 오늘 이 자리에 오셨는데 김세희 목사님 한번 축도해주고 마치겠습니다. 살아계신 하나님, Entonces ha venido el pastor Kim Se-hee de forma especial que él pueda acabar 만을 교회 모든 성도들의 con una oración. 진정한 아침이 시작되게 하옵시고 Padre, que 정말 이 전도자의 todos los 흐름이 creyentes puedan comenzar 워싱턴에 바르게 despertándose espiritualmente. Que se levante la obra 현장 속에 donde en el 예비된 campo 제자를 찾아 키우는 하나님의 역사가 encontramos 있는 al 교회가 discípulo que tú has preparado. 이 일을 할 수 있는 Que sea 전도자가 la iglesia 일어나는 que 전도자 encuentra al 키우는 discípulo 교회가 되시도록 preparado y lo 하나님이 levanta como 축복하여 discípulo. 주옵소서. 하나님의 Bendícelos. 하나님 감사합니다. Father God, we thank you. Dios Padre, te damos gracias. 아침 시간, 낮 시간, 이 밤 시간에 진정한 회복이 우리 개인들이 되게 하옵소서. May us in the Que el tiempo de la mañana, tarde y noche, como lo tuvo Pablo, que lo tengamos nosotros. 시대 로마를 향한 이 시대 로마인 미국을 향한 하나님의 절대 계획을 오늘 이 자리에 있는 모든 주의 백성들이 깨닫고 발견하게 하옵소서. may all the Que servants podamos entender el plan de Dios para la Roma de esta época que es Estados Unidos. of the United States 아가다락방의 그 전도 운동들이 우리 개인의 현장들 속에서 특별히 노바 이마누엘 교회 현장에서 일어나게 하옵소서. Que el evangelismo bíblico que se levantó desde el aposento alto de Marcos se levante en nuestros campos de forma especial en esta iglesia 우리 주 nova. 예수 그리스도의 은혜와 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, 하나님의 크신 사랑과 el gran amor de nuestro Dios Padre, 성령님의 충만한 역사하심이 the filling and the work la obra y la llenura y comunión del Espíritu Santo, 전도 운동의 축복을 the blessings that que esté sobre la bendición started in Mark's upper room 바울 팀을 통한 de esta iglesia que desea estar bajo el aposento alto de Marcos, la corriente del aposento alto de Marcos, mysteries that Paul and Paul's team did in the missions 모든 주백성들 머리 위에 on the heads of esté sobre todos los creyentes, 특별히 노바 이마누엘 교회 모든 주백성들 머리 위에 esté sobre prophets of the Lord in Nova Emmanuel Church 전도자를 위해 upon the heads of evangelists 이 일을 함께 los evangelistas y todos los creyentes de la iglesia nova, upon the heads of sobre todos los discípulos que han venido del extranjero, 앞으로 일어날 우리 렘넌트들 머리 위에 sobre los remanentes, rise up in the future 영원토록 항상 함께 있을지어다. esté junto con ellos desde ahora y para siempre. amen Amén.